السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج یہ پارٹ 3 اور تیسرا لیسن آپ کے سامنے ہے۔ انڈرسٹینڈ یور صلاح، اپنی نماز کو سمجھ کر پڑھیے، اس عنوان کے تحت یہ تیسرا سبق آپ کی خدمت میں۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پڑھا تھا۔ اب یہاں سے سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں، جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ اس کو یہاں رومن لینگویج میں لکھا گیا۔ جو حضرات عربک ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ اس کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ یہاں اس طرح الگ الگ کر کے لکھا گیا تاکہ ہم اس فرق کو سمجھ سکیں کہ یہ الف لام الگ ہے اور یہاں بھی الف لام الگ ہے، ورنہ اس کو پڑھیں گے اس طرح: الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی کو یہاں ہندی میں لکھا گیا۔ جو لوگ ہندی میں اس کو سمجھنا چاہیں وہ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آئیے اب اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر سورہ فاتحہ کے اندر جو ایک بہترین دعا کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی، ہم اس میں اللہ سے کیا کہتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں۔ ہر نماز کے اندر بندہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر اپنے پروردگار سے کیا درخواست کرتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ رب العالمین، وہ تمام عالم کا رب ہے۔ عالمین یہ پلورل ہے عالم کا، بہت سارے عالم، بہت سارے ورڈز۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا، پوری کائنات ایک عالم ہے۔ جو انسانوں کی یہ دنیا ہے جس میں ہم انسان بستے ہیں، یہ ایک عالم ہے۔ اسی طرح جنات کی ایک دنیا ہے، اسی طرح چرند پرند اور درندوں کی ایک دنیا ہے۔ تو نہ جانے کتنے ہزار عالم اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں جس کو وہی جانتا ہے۔ تو جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی دنیا ہے، انسانوں کی دنیا، جنات کی دنیا، حیوانات کی دنیا، ان سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔
अर्रहमान अर्रहीम, वो निहायत रहम वाला है, वो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अपने बंदों पर बेपनाह वो शफकत करता है, बेपनाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, उन पर अपनी मेहरबानी और अपनी रहमत नाजिल करता रहता है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, यानी कल क़यामत के दिन जब सब दोबारा अल्लाह के सामने जमा होंगे और अल्लाह तबारक व तआला इस जिंदगी के बारे में पूछेगा और हमारे एक एक सेकंड और एक एक लम्हे के बारे में सवाल किया जाएगा कि इस दुनिया के अंदर आपने जिंदगी किस तरह गुजारी। उस क़यामत के दिन का वो तने तनहा मालिक है, यानी किसी की कोई नहीं चलेगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होगी। वो जिसको चाहे अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे और जिसकी चाहे पकड़ कर ले। अल्लाह तबारक व तआला को इसका पूरा इख्तियार है, लेकिन वो अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत भी करता है, इसलिए न मालूम किसकी छोटी सी छोटी नेकी पर और छोटे से छोटे काम पर उसकी मगफिरत फरमा दे। बहरहाल मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। इन 3 आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर अपने बारे में बताया और इन आयात में हमने अल्लाह की तारीफ की। अब अगली आयात में ये बंदों से रिलेटेड है। इन आयात में बंदे अल्लाह से कुछ मांगते हैं कि अल्लाह, जब तू इतनी तारीफों वाला है, तू तमाम कायनात का रब है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू क़यामत के दिन का मालिक है, जब तेरी ज़ात का हमें पता चल गया, तेरी बड़ाई हमारे सामने आ गई और तेरी बड़ी शान हम सब के सामने जाहिर हो गई, तो अब हम बंदे तुझसे कुछ सवाल करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ भी है और बंदों की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा भी है, उससे दरख्वास्त भी है। हम आपके अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते, आपके अलावा किसी को रब और पालने वाला और परवरदिगार और माबूद नहीं समझते। तो व इय्याका नस्तईन, आप ही से हम मदद मांगते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमारी ज़रूरियात को पूरा कीजिए। व इय्याका नस्तईन, हम आपके अलावा किसी और से मदद नहीं मांगते। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये है असल दुआ जो इस सूरह फातिहा के अंदर हम रोज़ाना हर नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, ऐ परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने अपना करम किया है, यानी जो तेरे नेक बंदे हैं, जो तेरे बरगुज़ीदा बंदे हैं, जिन बंदों से तू मोहब्बत करता है, उन लोगों के रास्ते पर हमें चला। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, उन लोगों के रास्ते पर न चला, न कि उन लोगों का रास्ता जिनसे आप गुस्सा हुए, और न उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए, जो रास्ते से भटके हुए हैं, सही रास्ते से दूर हैं, या जिन लोगों की करतूतों की वजह से आप उन पर गुस्सा हैं, उन लोगों के रास्ते पर हमें न चला, हमें अपने नेक बंदों के रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो इस आखिरी आयत में हमने अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगी है और रोज़ाना हर नमाज के अंदर हम अल्लाह तबारक व तआला से यही हिदायत मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए और मरते दम तक हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे। हिंदी में हमने तर्जुमा पढ़ा, अब उर्दू और अंग्रेजी ज़बान में भी यहाँ तर्जुमा लिखा गया है। जो लोग हिंदी नहीं समझ सकते या उर्दू भी नहीं समझ सकते, उनके लिए अंग्रेजी में भी तर्जुमा है। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, जो क़यामत के दिन का मालिक है। हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने अपना इनाम फरमाया है,
نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ ہے اور جو گمراہ ہیں۔ اسی طرح یہاں انگلش میں ہے All the praises and thanks be to Allah, the cherisher and sustainer of all the worlds, the most gracious, the most merciful, the only honor and the only ruling judge of the day of judgment, the day of resurrection. Guide us to the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, not the way of those who earned your anger, such as the Jews, not of those who went astray, such as the Christians. تو ان چیزوں کے اندر اور آج کے اس سبق کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کے مطلب کو سمجھا، اس کے میننگ کو سمجھا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام آیات کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم ان میں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔